ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सारस्वत प्रेमी दर्शक बंधु ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक मासिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एही संख्या को आपण मानकु स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। संपादकीय स्तंभरे आसंतु भेटिबा रंगमंचर मुख्य संपादक नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र को। नमस्कार सुधी दर्शक वृंद रंगमंचर जुलाई संख्यार संपादकीय क्रम प्रथमे आपण मानकु स्वागत करुछि। रंगमंच आपण मानकर अति प्रिय परिचित एक दृश्य भित्तिक साहित्य पत्रिका जहाँकि 2002 रु एजावत प्रकाशित होछि। प्रथम यह सीडी रे उपलब्ध होतला एबे किंतु वर्षे हब आमे यूट्यूब माध्यम रे आपण पाखरे रंगमंच पहुँचाई पाउछु। वर्षक भितरे आमे अनेक कविता गल्प नाटक आलोचना मान स्थानित करि आसु। प्रश्न पंचक रे अनेक महान व्यक्तित्व को आमे आपण आगे उपस्थापित करिछु। आज ए मासर रंगमंच रे आमे सेमती ए नाटक संबंध रे दुई तीन टी आलोचना छोट छोट आलोचना रखीछु जो थे कि आमर विशिष्ट नाट्य तत्वविद नवीन परिडा अछंती, विशिष्ट नाट्यकार निर्देशक अभिनेता भास्कर महापात्र अछंती, विशिष्ट नाट्यकार संगठक एवं साहित्यिक श्रीजुक्त पंचानन दास महोदय अछंती। एथि सहित आमे ओडिशार सुनामधन्य नाट्य संस्था नाट्य चेतना जार निर्देशक अछंती विशिष्ट नाट्य निर्देशक सुबोध पट्टनायक तांकर एक नाटक जहाँ को लिखी जार मूल गल्प होची अंतर्जातीय ख्याति संपन्न साहित्यिक पद्मभूषण मनोज दास तांकरी स्मरण रे आमे एठारे एही संख्या रे सेही नाटकटी को एठारे स्थानित करूछु। जा हो एतिकी चारोटी विषय को नहीं हमें आपण आगे छिड़ा हेचु। आपणकर आशीर्वाद आशा करुछु। आपण सहयोगिता सब बेले आम सहित रही आसी। पुणी थे आपण मानकु सेही पारंपरिक अनुरोध सब्सक्राइब करने लाइक करने और शेयर करने अनुरोध करी रहुछि। धन्यवाद। आरंभ रे शुणु एक आलोचना नाटक सहित नाट्यकार निर्देशक और अभिनेता संपर्क और समन्वय। आलोचक श्रीजुक्त नवीन परिडा। नमस्कार, जय गुरु। आजिर प्रसंग नाटक प्रदर्शन रे नाट्यकार निर्देशक और अभिनेतार भूमिका तथा समन्वय। आमे जानू जे नाटकर जननी हेले नाट्यकार। से तांकर कहानी को एक निर्दिष्ट समय सीमा भितर निर्दिष्ट दृश्य सज्जा व परिवेश माध्यम स्वल्प संख्यक चरित्र मानू नहीं एवं अत्यंत आवश्यक शब्द और वाक्य को व्यवहार करी कथोपकथन ढंगरे ताकू रचना करिथांते। सेठी अनावश्यक कथा और वाक्यर संभावना जेमिति न थाए सेमिति कथार दिरोक्तिर अवकाश मध्य न थाए।
से କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ, ଗୋଟିଏ ଚରମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମାଜର ରୂପଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନାର ଜନକ, କାରଣ ସେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ନାଟକ ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସାମୟିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା, ଆଲୋକସଜ୍ଜା, ସଙ୍ଗୀତ, ରୂପସଜ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦିର ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମିତି ଅଭିନେତାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକିନିଖି ଭାବେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସର୍ଜନଶୀଳ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ପରିବେଷଣ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଅଭିନେତା। ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଓ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ଖୋଳପା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଏକ ପରିବେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତା ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ନାଟକର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ କଳାକାର, ଯିଏ ଚରିତ୍ରର ଆବରଣ ଭିତରେ, ଚରିତ୍ରର ଖୋଳପା ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ମଣିଷର ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ରୂପରେଖର ସହିତ ଆପଣାର ଅଭିନୟ ଚାତୁରୀକୁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭବ ଏବଂ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମକୁ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବୀଣାର ତାର ଭଳି ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ରାଗିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସପ୍ତସ୍ୱରର ଝଙ୍କାରକୁ ନେଇ। ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା। ଏଥରର ଆଲୋଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ମହାପାତ୍ର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଥିଲି ମୁହିଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅବତାର ନେଉଥିଲି ଏହି ଧରାଧାମେ। ହେଲେ ରାଧେ, ଯେଉଁଦିନୁ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ମୃତ୍ତିକା କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତରେ ମୋତେ କରିଦେଲା ବନ୍ଦୀ, ସେହିଦିନୁ ମମ ହସ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ କର୍ମା ପ୍ରସ୍ଥର ମୂରତି। ଅଥର୍ବପରାୟ ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର ନୀତି ଦେଖୁଅଛି, ଆଉ ନିର୍ଲଜ୍ଜପରାୟ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ବସି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ଏମିତି ନୀତି ହସୁଅଛି। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଥିଲା ପକ୍ଷୀ ନାଟକର ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପତ୍ରିକା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ନାଟକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ସବୁଠି ବୁଲିପାରେ, ହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବନ୍ଧା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆତଙ୍କବାଦ? କାହିଁକି କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା?
କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଏସବୁର ସମାଧାନ କେବେ? ଏମିତି ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ପକ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି। 2002 ମସିହାର କଥା। କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚନ ହେବାର ଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନାଟକ ପକ୍ଷୀଟି ସେଥିପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ, ଏମିତି ବହୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ସେଦିନ ନାଟକଟି ମଞ୍ଚନ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ର ଅବଧିର ନାଟକର ଯବନିକା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ସେଦିନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ନାଟକ ପରେ ରମେଶ ଭାଇନା ମୋ ପିଠରେ ହାତ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଭାସ୍କର ଭଲ ନାଟକ ଲେଖିଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଜୀବନ୍ତ କଲୁ, ଫ୍ଲୁଟ୍ ପରେ ପରେ ଯଦି ଗିନିଟିଏ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି 2003 ମସିହାରେ ନାଟ୍ୟମ ଅନୁଗୁଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି ନାଟକଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ସେଠି 2ଟି ଜାଗାରେ ନାଟକଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ 2004 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲା। ତାପରେ ପରେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ସମାଲୋଚକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ଡକ୍ଟର ସମର ମୁଦାଲି, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସେଠୀ ପ୍ରଭୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ନାଟକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋତେ ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ। 2015 ମସିହା 8 ତାରିଖରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଏହି ନାଟକଟି ମଞ୍ଚନ ହେଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାଟକଟିକୁ। ତା ପରଦିନ ଶିବାନୀ ବିଲ୍ଡର୍ସର ଜଣେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ କାର୍ରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ପରା। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଗତକାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କାର୍ଟି ଠିଆ କଲି। ସାର୍, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ନାଟକ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ନାଟକକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ନାଟକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସାର୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବେ ଦେଖା ହେବ, କଥା ହେବା। ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବି ଚାଲିଥାଏ, ସତରେ ଲୋକ କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ନାଟକକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ନାଟ୍ୟକାର ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କାରଣ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶେଷ ହେବ।
एणु आपण मैंने विचार करंतु नाटक पक्षी केते सफल और केते विफल। नमस्कार। धन्यवाद श्रीजुक्त महापात्र। एथर आसतु देखा ए संख्यार प्रबंध काव्येषु नाटकम रम्यम आलोचना करचंती विशिष्ट नाट्यकार श्रीजुक्त पंचानन दास। दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर मुख्य पुरोधा यशस्वी नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेंद्र महापात्र को मोर अशेष शुभेच्छा और प्रणाम जनाई नाटक एक गणसाहित्य शीर्षक विषय उपरे किछि आलोचना करने को जाउछि। गपटीए भी साहित्य ताहा आईमार कहानी बा रजाघर गप है। गपटी को जितेबाला आईमा ताकू घेरी करी बसिथिबा पिलामाने को शुणाए से गपटीर विभिन्न चरित्र रे अभिनय कला परी अंगभंगी प्रदर्शन करे और निजर कंठस्वर को बदलाए। छोटा गपटी मध्य थाए नाटकीय उत्कंठा द्वंद्व हस कौतुक और शेष नीति शिक्षाटी। अतएव गपटी को उपभोग्य करने आईमा तार अज्ञात सारे एकक अभिनयटे कर चली था। गपटी ठीक गोटे एकक नाटक बा छोट सोलो प्ले परी प्रतीयमान हुए। यह एक मौखिक नाटक तथा गण शिशु लोक साहित्य। आमार रामायण महाभारत परी काव्य गोटे गोटे महानाटक। यह पद्ୟରେ रचित। आगे आमर घरे घरे बा गाँ मध्यस्थ चौपाड़ी घरे बा मंदिर प्रांगण रे प्रत्यह संध्यार रामायण महाभारत पाठ करा जाउथला। यह को विभिन्न स्वर ताल लय राग रागिणी प्रयोग करी बोला जाए, जहाँ को बहु संख्यक श्रोता कि पुरुष कि नारी एकत्रित हो शुणी था। यह गोटे गोटे महाश्राव्य काव्य तथा श्राव्य महानाटक ओ महागण साहित्य जो नाटक परी कहानी चरित्र पद्यगठित स्वभाव नाटकीय संघात आकस्मिकता परी उपादान रही। श्रीमद् भागवत भी गोटे महाधारावाहिक भक्ति प्रेम रस लीलाबद्ध संहार भली विषय और घटनावली को नहीं बृहत गणनाटक तथा गण आध्यात्मिक साहित्य। हरिवंश पोथी आहुरी नाटकीयता और भक्ति प्रेम रस भरी रही। सेपरी आज भी गाँ गहली मंगला ओषारे बोला जाउथवा खुलना सुंदरी बही तपईर दुखद कहानी को नहीं भाद्रमास रविवार बोला जाउथवा खुदुरुकुणी ओषा बही और गुरुवार माणबसारे पढ़ा जाउथवा लक्ष्मी पुराण बही गोटे गोटे सुंदर कहानी और चरित्र विशेष पद्ୟରେ रचित नाटक, जहाँ को बहु श्रोता विशेषकर स्वाक्षर बा निरंतर महिला मैंने शुणी था और समय समय भावव्यहर हो आखिर लुह गढ़ाई था नाटक देखी कांदिला परी। बलराम दास परी कविमान द्वारा रचित उक्त नाटक सुलभ पुस्तिका गुड़िक निश्चय आमर गण साहित्य। एवं आसवा आमे मंचरे प्रदर्शित नाट्यकला प्रथमे आलोचना करवा कई दशंधि तले लुचि रही आमर लोक नाट्यकला, जहाँ से समय थिला आमर गण मनोरंजनर एकमात्र माध्यम, यथा ढगढमाणी गीत नाच विशेष कैलासांग शबर सबरुणी नाच कंढे नाच गोटीपुआ नाच आदि एगुड़िक आमर आद्य पर्यायर लोकनाटक तथा लोक साहित्य कहले भूल हेब नहीं, जो समाजर किसी निर्दिष्ट वर्गर लोकंकर सामाजिक प्रथा तथा दाम्पत्य जीवन प्रतिफलित। पाला दासकाठिया संबंध में समस्त को जना एथिरे काव्य साहित्य संगीत नृत्य हास्य प्रेम और श्रृंगार रस परिपूर्ण हो रही है, जहाँ को एक संगे मंच चतुर्पार्श्व सहस संख्यार बृहत दर्शक मंडली कि पंडित कि मूर्ख आबाल वृद्धजन वनिता यही श्राव्य तथा दृश्य भित्तिक काव्यिक नृत्य संगीतमय नाटक को उपभोग करिथांती। आमर यही प्राचीन सर्वजनप्रिय महालोकनाटकला आमर महागण साहित्य एथिरे द्वैमत हेबार नहीं। वर्तमान आम आसवा सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में प्रदर्शित होता मंच नाटक।
मंच नाटक बा थिएटर बहु पूर्वर गीतिनाट्य अपेरा बा यात्रा प्रदर्शित होता से दिन अपेरा आजिकल अपेरा ठार भिन्न अपेरार स्क्रिप्ट अभिनय संलाप कहबार शैली जदिओ ड्रामा ठार भिन्न ताहाको असाहित्य बोली कहुपर बहु ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक अपेरा बही अच्छी जहाँ से उभय ड्रामा और यात्रा पेंडाल प्रदर्शित होता अश्लीलता और निम्नमानर प्रेम दृश्य नथिला शिक्षणीय विषयवस्तु देश प्रेम धर्मर जय अधर्मर क्षय भली वार्ता भी रहा तेणु गुणात्मक अपेरा को अधिक प्रभावशाली गणसाहित्य बोली निसंदेह कहुपर गीतिनाट्य भी से समय गण चित्त विनोदन और गण जागरण पर एक बलिष्ठ मध्यम था जो भरी रोला संगीत संलाप फार्स अभिनय सबकि से तो वैष्णव पाणी को गण कविर आख्या दि जाए अपरपक्षे आमर एकमुखी मंच नाटक ड्रामा बा थिएटर सर्वत भाव पूरा निरा संपूर्ण स्वतंत्र साहित्य ही साहित्य दृश्य काव्य भित्तिक निपुण गण साहित्य नाटक को ये गण साहित्य कह जेहेतु यही नाट्य साहित्य को गण सम्मुखें परिवेषण करा जाए जहाँ बिना पठन एक संगे संख्याधिक जनमानस को सात्विक आनंद देवा सहित समाज वैप्लविक परिवर्तन और संस्कार आने उद्बुद्ध करें यही तो साहित्यर संख्या धर्म और गुण गल्प उपन्यास कविता प्रबंध ये सब हूँ भिन्न उच्चकोटि साहित्यर गुणवत्ता निहित थिले भी यह जन साहित्य जड़े मात्र पाठक यहाँ एकाकी निभृत कोठरी बसी मने मने यहाँ पाठ करी तार स्वाद ग्रहण करि थाए नाटक परी यह गण प्रभावशाली नुहे गल्प उपन्यास माध्यम गण सचेतनता बा गण विप्लव सृष्टि करने कष्टसाध्य और बहु समय सापेक्ष यह केवल शिक्षित बुद्धिजीवी साहित्य यह साधारण गण मनीषर साहित्य नुहे से उपन्यास बा गल्प जो नाटक रूपायित हो मंचरे प्रदर्शित हुए ताहा गण साहित्यर मान्यता लाभ करे तेणु नाटकर विकल्प नहीं नाटक गणमानस को स्वस्थ सचेतन करने एक प्रकृष्ट महोत्सव ये सब दृष्टि विचार कले विशिष्ट नाट्यकार श्रीजुक्त हेमेन्द्र महापात्र द्वारा परिकल्पित उक्त दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंच भी एक गण साहित्य नाटक एक गण साहित्य धन्यवाद धन्यवाद श्रीजुक्त दास एवं शेष आसतु देखा पद्मभूषण मनोज दासଙ୍କ प्रसिद्ध गल्प आबो पुरुषर नाट्य रूप प्रयोजना नाट्य चेतना भुवनेश्वर और निर्देशना देइचंती विशिष्ट नाट्यकर्मी श्रीजुक्त सुबोध पट्टनायक। नमस्कार मु आज आपण मानक सामने पेश करने चाहिए आमर श्री मनोज दासर आबू पुरुष गल्प उपर आधारित नाटक आबू बाबद अर्थात खूब निकटरे आम पाखु दूरे जाइथिबा स्वर्गारोहण करथिबा श्रीजुक्त मनोज दास सहित आमर बहुत गोटे बड़ अभुला स्मृति रही मोर देह खराब थाए एवं मु बेसी पढ़ापी धैर्य रहु न थाए सेमती समय मु चाहिए किसी गप शुणा सेमती शुणा बेलू मते ये गपटी शुणा मिलता आबू पुरुष हठात लगिला जे गोटे छुआ मानू कहवा भली ढंगरे गोटे गप को गोटे विराट बड़ तत्व कहवा व्यवहार करा जायछि से गपटी माध्यम कह जाटा गोटे साधारण कथा जे आम बहुत गुड़े मिछ स्वप्न नहीं आमे दौड़ा को आरंभ करूँ कारण वर्तमान आधुनिक जुगर अनेक आकर्षण आमको से प्रकार गोटे दौची खाद्य दौची
जे आमे केमिति आम निजर स्वप्न गढ़ा। तेणु गोटे गाँवली पिलाटीए सी धीरे धीरे बड़ होउची, बड़ होला पर भल पाठ पढ़ुची, भल पाठ पढ़िबा पर से बाहर को जाउची पढ़िबा पे, किंतु भारी खूब भल गोटे चिन्ह गोटे सिंबल भाव ये मिछ स्वप्न को गोटे आबू जहाँ मुंडरे गोटे छुआर होइची, जहाँ मुहटा को असुंदर करुची, से प्रकार गोटे जन्मगत आबू ताकू नेकिरी श्री मनोज दास गपटी खेली। मत लगिला से बहुत किछि नाटकीय खेल सब रही। तू आगे मत गोटे गप कह तापर जाइबे खाइबे गप की गप कहबी मते मते अनुवान गप कह
ଚାଳ ଘର ଛାଡ଼ି ସହରର କୋଠା ଘରେ ଯାଇ ରହିବୁ। କ'ଣ କହିଲେ ବିଭୁ? ମୁଁ ଏ ଚାଳ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବି? ହଁ ନା ନାଇଁ ବିଭୁ, ବୁଝିଲୁ ବିଭୁ, ତୋ ବାପା ଏଭଳି ଏ ଯାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତତେ ଏଡେଟିରୁ ଏଡେଟେ ଗଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ରେ। ଫାଷ୍ଟେ ମୁଁ ତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ଏବେଠୁ ମୁଁ ତା
It's a normal scientific term. अगर कोई साइंटिस्ट किसी बच्चे किसी चीज को आविष्कार करता है तो उसके नाम से जुड़ा जाता है। महाप्रभुजी भगवान आपनको बात देखा ପାଇଁ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଗୀତା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସଜ୍ଜନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି? ନୁହେଁ ସାର୍ ସେ ଗୀତା ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଯାଇ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ସେଠି କୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆପଣ କେବଳ ଭାଷା ତିଆରି କରି ଭାଷଣ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ବେଳର ନିର୍ବାଚନ ବୁଝିଥିଲା ବୋଲି ବାକି ଆମର ଯେ ଅର୍ଥ ବଳ ସେତିକି ନାହିଁ ସାର୍। ବିଭୁ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ବିଭୁ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଆଯିବ ତୁମର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାମ କି କାମରେ ବିଭୁ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନି ରେ ସତରେ ମାତୃସ୍ନେହ ନିଶାଟା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଏବେ ବୁଝିଲି ମିଷ୍ଟର ବିଭୁ ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ନ ଜଣେଇକି ଚାଲି ଆସିଗଲେ ଆରେ ଉଭକୁ କ'ଣ ଚାହିଁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ସେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟା ଦେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ତାପରେ ମୋ ମନ କଥାଟା ରଖିଥିବାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ବାସ୍ ଇଏ ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନା ନା ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ମୁମ୍ବାଇ ଅପରେସନ କରିବେ ଫେମସ୍ ସବୁଟା ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋକା କି ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯିବ ମୁଁ ଦିଅଙ୍କୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଋଣ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପାସନାଟା ମୁକ୍ତ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଡିସିଜନ ଜାଣିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇବି ଅଫିସ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବ ତାପରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଫିକ୍ସ ଚାଲ ରେ केमती जाता है तो सुनी बोली हमारे को एक उसका बॉडी पे पड़ो तारा मैंने तो बेस्ट तो करते नहीं करछोती मु आपन कुछ फोन पे कथा कहली निकला तो मैंने मते सोकल निकला को ही कर देबे हां बोलो मु बिकला को साइड पर निर्वाचन पाए ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ପଟିଟା ଖୋଲି ଦଉଛି। ଖୋଲ ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପଟିଟା ଖୋଲିଛି ଫଟୋ ଉଠାବ। What nonsense! ବାହାରେ ଯାଇକି ଏଠୁ ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବେ। ଆଉ ଏଇ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହସ୍ୟ ପଦାରେ ପକେଇଦେବେ। ଆରେ ମୁଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନର୍ସଟିଏ। ଓ ମ୍ୟାଡାମ कैमरा आगे से कोई तो नांती हमर ओटे कंट्रोवर्सी दरकार बस प्लीज ये अपन कौन करछ अरे स्टॉप इट कौन करछ ये कौन कर दिस अरे एटा गोटे हॉस्पिटल आपन को स्टूडियो में प्लीज आठ जाओ ओ मैडम हम कुडा के अपमान तो करबा पछे करा सॉरी सर सॉरी फेरीबार लोक केवल आपन नथि एठी जो परिस्थिति हमर लोक एठी केही भी आसबेनी चलो
मत देवी कणे कणे चाहूना कारण मुझे गोटे साधारण व्यक्ति खटुची खाऊँ हेले जो दिन मुंड दे आबुटे जाइए अनेक अनेक अदृश्य आप देखिए से समस्ते आपण गहन अच्छा आपण मैंने देखिपुं कि थे देखा चेष्टा करें आपण मैंने जब मो भाई से देखिपारे आपन को मो भाई लगे ए दुनिया सहर रास्ता बजार घाट सबुठी अदृश्य आब मान आपण मैंने देखिले आपण को खतई हवा इच्छा हम मुझे देखिले मत भारी हस लगे इतने आपको भल कर किए नाटक आबू ए बही छपाही एवं ए बही बेस किछ दिन है बिक्री भी होची बहुत लोग भी नहीं अनेक जगार रेफरेंस दिया भी होची साहित्य क्षेत्र में चिंता कला बेले धन्यवाद। हेमेंद्र भाई द्वारा संपादित एवं ओडिशार एकमात्र दृश्य श्राव्य पत्रिका जहाँ नाट्य पत्रिका रंगमंच भाव में प्रकाश पाउची सेथिरे ए कथाटा को भाग दवापाई आग्रह प्रकाश करिथिबारु एभली ढंगरे प्रत्येक थर आ अनेक थर विभिन्न नाटक बाबद में आम एमती पेश करिवार सुजोग दबार गोटे दूरदृष्टि रखी सुजोग मिलिथिबारु आमको निहाती कृतज्ञ करिसेंती हेमेंद्र भाई एवं रंगमंचर समस्त कर्मकर्ता तेणु समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। नाट्य चेतनार निर्देशक तथा समस्त कलाकार मानक अशेष अशेष धन्यवाद। एही संख्या को एठी शेष करछु। तेबे कार्यक्रमटी आपण मानकु केमिति लागिला आमको निश्चय जणैबे एवं आमर ही रंगमंच चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। आमको जोगाजोग कर ठिकाना हेमेंद्र महापात्र मोबाइल तथा व्हाट्सएप नंबर 9861350951। तो बंधुगण परवर्ती संख्याटी आपण मैंने देखा पाइपर आगामी पहलारे। तेबे सेतबेल पर्यंत विदाय दियंतु रहुछि नमस्कार। रंगमंच रंगमंच रंगमंच।